Hi, Hi. what's your name? Boring. Boring. ତା ନାଁ ହଉଛି ଗୋରି, ସିଏ ହଉଛି କାଳି, ତା ନାଁ ହଉଛି ଗୋରି। ଏଇ ଲିଚିଟା ଖାଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମୋ ପାଟିରେ ଚାପିଗଲା କି ପିତା। ସକାଳ 10ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିଲି ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଜଷ୍ଟ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଆସି ବସିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଦେଇକି ଗଲେ ଲିଚି ଆଉ ଆପଲ୍। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ଜୀବନ। ଏବେ ଚାଲ ହାଲକା ଫୁଲକା, କାହିଁକିନା ପଖାଳକୁ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଭଜା ହେଉଛି ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଖାଦ୍ୟ। ତ ଖାଇବା, ଖାଇକରି ଯିବା ଟିକେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସିଂ କରିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି, କଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ଲାଗୁନି ଆଜି କଟିଂ କରି ହେଲା ଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ଯାହା ହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି। ମଞ୍ଜି ଖା, ଲିଚି ମଞ୍ଜି ଖା, ଦେଖିବୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଆରେ ଖାଇବୁ କାହିଁ, ଫଟେ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ିକି ଦେଖ ନା, ତାପରେ ଛାଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏଇ ଲିଚିଟା ଖାଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମୋ ପାଟିରେ ଚାପିଗଲା କି ପିତା। ପଳେଇଲା ଆବାଜ ଶୁଣି। ଯୋଉ କହନ୍ତି ମାନେ ଲିଚିଟା ବାହାରୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି, ଆଉ ତା ମଞ୍ଜିଟା ପାଟିରେ ଯଦି ବାଜିଗଲା ଆଉ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମର ଆଜି ଚୁନଚୁନିଆ ଶାଗ ଭଜା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣି, କାହିଁକିନା ସେ ଯାଇଥିଲା ପୂଜା କରିବାକୁ। ମୁଁ ଯାଇ କିଚେନ୍ରେ ଦେଖିଦେଇ ଆସିଥିଲି ନା, ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି କି? ପୁରା ଦେଶୀ ଜିନିଷ ସବୁ। କ'ଣ କେତେ ଜିନିଷ? ସାରୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଭେଣ୍ଡି ପିଠା, ହାରୁ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଟିକେ ଚୁନଚୁନିଆ ଶାଗ କେଉଁଟା ହେଲା? ଭାଉଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୁନଚୁନିଆ ଶାଗ ତ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିବ। ସିଏ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ଆଉ ଲାଗିବ ଯାହା ଖର ଗ୍ୟାସ୍ 2 ଦିନ ତଳର ଶାଗ ଶୁଖିଗଲାଣି ଲାଗୁଛି। ଫ୍ରିଜରେ ତାମାନେ ଯାହା ଲାଗୁଥିବ ଚଳିବ, ଜିନିଷ ମିଳୁନି ନା ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ। ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଯାହା ହଉ ଆସିଛି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ପଖାଳ ଭାତ, ଏଇଟା କ'ଣ? ସାରୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଏ ସାରୁ ମୁଁ ଖାଇନା ରେ, ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଭଲ ଲାଗେ। ଭେଣ୍ଡି ଭର୍ତ୍ତା, ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଭଜା, ଲଙ୍କା ଲୁଣ। ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି, ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ବହୁତ ଲେଟ୍, 10:30 ବାଜିଗଲାଣି। ଖାଇଦେଇକି ଯିବା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ସର୍ଭିସ୍ କରିବାକୁ। ଏବେ ଯିବି ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସ୍ କରିବାକୁ। ମଞ୍ଜି ପିନ୍ଧି ବାହାରୁଥିଲି, ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି 11ଟା ବେଳେ, ଟିକେ ଖରା ଦେଖିବା ଶୁକ୍ରବାର ନା ଶନିବାର ଆଡ଼କୁ ଯିବି। ଆଉ ହେୟାର କଟ୍ ପାଇଁ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଆମ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟକୁ, ସିଏ ବି ଟିକେ ନାହାନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ବି କାଲିକି ହେବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ। ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ଖାଇବା ଅଛି ଭାତ, ଶାଗ ତରକାରୀ। କି ଶାଗ? ନେଉଟିଆ ଶାଗ। ନେଉଟିଆ ଶାଗ, ସାରୁ, ବଢ଼ି, ଆଳୁ ତରକାରୀ, ବାଇଗଣ ସବୁ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ। ଏଇଟା ଆମ୍ବ, କଲରା ଗୋଟି ଭଜା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା, ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଭଜା। ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ସେପଟରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମେମ୍ବର, ଇଏ ଆମ ସମୁଦୁଣୀ, ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ଯିଏକି। ଆଉ ଦେଖା ବି ମୁହଁ ଦେଖା, ହାଇ କହ ହାଇ। ତ ଇଏ 2 ଜଣ ହେଲେ ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଆଉ ଜଣେ ଇଏ ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମେମ୍ବର, ଆଉ ଆମର 4 ଜଣ ହେଲୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମେମ୍ବର। ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟେ ଚାଲିଛି ଭଲରେ। ଦେଖ ଆସିଛି, ଆଡ଼େ ଖାଇବା ଚାଲିଛି, ସିଆଡ଼େ ଗପ ଚାଲିଛି। ଦିନକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା, ବେଶୀ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଦିନକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଗପୁଛୁ ଫୋନରେ ଆମେ, ବେଶୀ ନାହିଁ। ତୁ କେତେ ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଛି, କଳା କୋଉଠି? ତୋରି ସ୍ୱାମୀ କୋଉ ସବୁବେଳେ କଳା ବା? ଦେଖେ। ହାଇ, Hi.
ये है आम समुदुणी माल सेटिंग समुदुणी सेटिंग गर्लफ्रेंड आसी काम करने व्हाट्स योर नेम अरे कौन था ना गोटे मिनिट गोटे पॉज कर दाला तो बोरिंग ता ना हूँ गोरी सी हूँ काली ता ना हूँ गोरी रबा मत गोटा कथा कह कौन तो तू तो मत समुद्र डाकिलु मु तो समुद्र डाकिली मोर तो पुओ तोर तो पुओ पुणी बाहाघर हम केमी कार किए क्या बाहा राम धन अछि जी जा हो जा तो डाकिले गला और कोन धन अच्छी जे मु काई जे समुदुनिया हाँ। तो समुदुनी नो मु तो धन मु तो समुद्र नो खाई पी सारी टिके रेस्ट कली रेस्ट कर आसिली दुकान को 4:30 बजे गलानी आसला बेलू मैनेजर बाबू आम जन चौतर बाहर कर सारी भाई भी गाँव पलि आसाला सी भी तार बनवा स्टार्ट कलानी एपटे किमा बसैया जाऊला मुझे पहुँचली पाखापाखि घंटे लगिला कोबी वोबी जाई कटिंग कली किमा भी रेडी करदेली सेपटे कड़े तेल भी सफा करागला कहीं दो दिन थे आम कड़ईटा सफा करा जाए ना पोड़ा तेल टेस्ट आसेनि जिनस पतर सब रेडी हो सारापर टिके बेपार डाउन था बसलु किस समय पर मन पड़ा कि चाउमिन सर जाइए गली पुणी चाउमिन नारायणी भेराइटी स्टोर अनुगुड़ जोटी कि होलसेलिंग रेट्रे सब जिन मिले होलसेलिंग आइटम ही नवा पड़े सेमती अध केजी मांगे मिलने सब जहाँ भी नब पैकेट तो चाउमिन गोटे बस्ता आने जाते कहीं चाउमिन आज सरी जाता तो चाउमिन बस्ताटे धरिकी पुणी गली मुझे जलेबी नापी कहीं मैनेजर आमर कहते जलेबी खाइबा मन हो जलेबी दुकानटा हूँ डीआईसी छकरू थाना छक जा रास्तार पड़ो लेफ्ट सैड्रे तो भाई कतरे जलेबी एत भिड़ रही आप इमाजिन करें 50 टकर जलेबी पैक कली आउ सांगे सांगे कड़ई बाहर तो जलेबी सांगे सांगे शेष पकुड़ी आ जलेबी पूरा फेमस कर बर्तमान आसी दुकान में पहुँचली तो चाउमिन रखिक बसगलु जलेबी खाया सूरज मोर जलेबी पीस देखिपे 5 टका ना पीस बहुत टेस्टी जलेबी सांगे सांगे तेल बाहर पुणी सिरार पड़ा सिरार बाहर तो मुझे धरिकी आसली ए पूरा गरम अच्छे पूरा बोबाल लगुला जलेबी जलेबी बस 2 जन खाइलु भाई सेपटे तार चाउमिन मारी दौला जमती बेस भिड़ नाला तो बसगलु खायापी आम सूरज मोर नाइट ड्यूटी जबार तो मो रूम को पलि जाइए अलरेडी तो गोटे बड़ अर्डर आसला बोले सूरज फोन कला कि चिली चिकेन पुल मंचुरियन पुल परोटा 5टा रोल 3टा एमती बड़ अर्डरटे आसी एकुटिया से करें से पुणी बाध्य होकर रिटर्न आसली एमती चिली चिकेन मंचुरियन से बनई पारनि भी सेपटे से तार परोटा मारुचे मौसी आमर आसी सारे अलरेडी बासन धोवाई भी झाड़ू फाड़ मारी काम कर नाइट ड्यूटी जबार अच्छे एमती भी लेट है पुणी अर्डर आसला बाध्य होकर आसिल देखिपे झाड़े पूरा गोटे बुड़ी जाइए कहीं रेस्ट ना दौड़िक आसिली काम सारी दुकान आसिली आसला तो एमती भी लेट है फटाफट खाई देकर बाहर ड्यूटी आउ जाकि ड्यूटी पहुँच पारि कि ना टाइम मत लगुन 5-10 मिनट लेट हो चलो एडजस्ट करनवा दिन अधे एडजस्ट कराया पड़ो ये चिली अर्डर चक्कर मोटे आज लेट होगा ना टाइम पहुँचा कथा।